बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से शुरू करूं, एक बहुत ही बेसिक चीज़ जिसके बारे में हम इस सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं वो है आपकी न्यूट्रिशन, आपकी डाइट। और इसके लिए बात करने के लिए हमारे पास फायजा खान यहाँ मौजूद है, जो कि प्रेसिडेंट है एंड चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तान न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटेटिक्स सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम फायजा, कैसी हैं? ठीक ठाक है। एक बड़ा मिसकंसेप्शन भी कह लें और बड़ा वहम भी कह लें चल रहा होता है लोगों में कि दूध खालिश पीना चाहिए, ताज़ा दूध होना चाहिए। डब्बे का दूध के अंदर तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो उससे सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। ये बड़ा एक मिथ चल रहा है। और फिर अगर दूध में पानी भी मिला के दूध वाले बेच रहे हैं, हमें नहीं पता उस दूध में क्या क्या है जो ताज़ा दूध के नाम पर बेचा जा रहा है। खालिश दूध बिल्कुल पीना चाहिए। हाँ। और अगर आपके घर पे भैंस है और गाय है, यानी ये खुद धोएं और दूध और खुद पिए तो जिससे सही आप है। कंप्लीट ट्रस्ट है, बिल्कुल हाँ। फ्रेश मिल्क आप बिल्कुल यूज करें। यानी कि बंगलों के बराबर में एक बाड़ा जरूर बनाए Exactly. जिसमें भैंसे पाले आप, है ना? क्योंकि आजकल सिचुएशन यही चल रही है। अब हाँ। आप चिकन भी अपनी पालें, फिर आप भैंसे भी पालें, फिर हाँ। आप सब्जियां भी उगाएं। मतलब दिस इज हाउ यू कैन गेट द प्योर नेचुरल फूड। हाँ। लेकिन हम बेसिकली बात करते हैं कि जो हमारे पास आजकल के दौर में जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं और जो फैसिलिटीज होती हैं उसके अकॉर्डिंगली डेफिनेटली भी आपको मिलते हैं। अब शहरों में या जो जो जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है वो लोगों को डेफिनेटली हमें पैकेज चीज़ों के ऊपर करना पड़ता है। बट डेफिनेटली उसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं या क्या किस लेबल ज़रूर पढ़ना चाहिए कि वो क्या चीज़ है। हमें ये भी कंफ्यूजन होती है। अच्छा चलें, आप कह रही हैं कि डब्बे का दूध पिए, हमें क्या पता डब्बे का दूध कैसा है, अंदर से क्या करके भेजा है। लेकिन नॉर्मली तो ये कहा जाता है न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हेल्दी जो फ्रेश चीज़ है ना वो बेसिकली बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ चीज़ों को आपको प्रिजर्व करना पड़ता है। अच्छा, अब उसमें चीज़ों की जो है ना वो कैटेगरीज के हिसाब से उसकी प्रिजर्वेशन के तरीके होते हैं। जैसे अगर आप मीट को प्रिजर्व करते हैं या आप डिफरेंट जैसे अचार आप डालते हैं तो आपने कुछ चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ती है जिससे वो प्रिजर्व होता है। ज़्यादा तेल, नमक, कुछ तेल डालना पड़ेगा, नमक डालना पड़ेगा। जैसे मीट प्रोडक्ट्स को जो किया जाता है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव, बहुत से स्टेबलाइजर्स डाले जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए एट टाइम्स कभी कभी नुकसानदेह भी होते हैं बहुत सारी कंडीशंस में। लेकिन अगर हम मिल्क की बात करें तो उसकी जो प्रोसेसिंग है बेसिकली वो किसी केमिकल्स को ऐड करने से नहीं होती। अच्छा, उसकी बेसिकली एसेप्टिक कंडीशन में जब उसको पैक किया जाता है, टेट्रा पैक जैसे आप देखते हैं, जी जूसेस होते हैं, आपका दूध होता है, वो उसकी पैकेजिंग वैक्यूम पैकेजिंग होती है। अच्छा। जिसकी वजह से उसमें जो बैक्टीरियल जो एक इन्फ्लुएंस है या बैक्टीरियल काउंट जाने का, किसी भी किस्म के जरासीम जाने का वो जगह नहीं बचती, कोई जगह ही नहीं बचती। तो वो चीज़ प्रिजर्व हो जाती है। अच्छा, अगर आप उसी चीज़ को खोल के और रख दें ओपन एयर में रख दें रूम टेम्परेचर पे तो वो भी वैसे ही खराब होगी जैसे आपका नेचुरल दूध खराब हो जाता है। अच्छा, फ्रेश मिल्क। तो एक पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए कि उसके अंदर कोई केमिकल्स ऐड करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो इट इज बिल्कुल वेरी नेचुरल मिल्क, लेकिन उसको हीट किया जाता है टू अ सर्टेन टेम्परेचर। अच्छा, जस्ट टू किल द बैक्टीरियाज। क्योंकि आपने देखा है, देखिए जब भैंसों या गायों से दूध निकाला जाता है तो वो कंडीशंस हैं, नहीं उसको उबाला भी जाता है, उबाला जाता है और बेसिकली उसकी जो कंडीशंस होती हैं, हाइजीनिक कंडीशंस, आपको तो नहीं पता है कि वो कैसी हैं, कि वो किन जो बर्तनों में निकाल रहे हैं, जिसमें वो लेकर जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, वो कितने नीट एंड क्लीन है, हाइजीनिक कंडीशंस। और फिर लोग समझते हैं कि घर में भी उबाल लिया तो सारे जरासीम मर गए। लेकिन उसमें ये होता है कि घर में जब आप उबालते हैं दूध को और जब आप रिपीटेड बॉइलिंग करते हैं, नॉर्मल तरीका यही है कि हम बहुत बार बार दूध को उबालते हैं और हम समझते हैं कि अब इतना गाढ़ा हो गया, अब थोड़ा पानी कम हो गया, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ गई है, तो उसमें उसके जो न्यूट्रिशन एलिमेंट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। जितनी बार उसको उबालेंगे उतनी ही वैल्यू की कम होती है, कुछ कम हो जाएगी। बिल्कुल कुछ विटामिन होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, जैसे हमारे बी विटामिन होते हैं तो वो बहुत हीट सेंसिटिव होते हैं, उनको हीट जैसे लगती है और वो बहुत देर देर तक 15-15 मिनट हम बॉईल करते हैं, 20 मिनट बॉईल करते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम पैकेज मिल्क की बात करते हैं तो उसमें टेम्परेचर तो बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू हमारे घर वाला पैन बॉइलिंग में बहुत हाई टेम्परेचर होता है, लेकिन उसको फ्यू सेकंड्स के लिए उसको मेंटेन किया जाता है, जस्ट फ्यू सेकंड, 2 to 3 सेकंड्स, दैट्स इट। अच्छा, अब इसके बीच में डिफरेंस बताएं कि जैसे खुला दूध है उसको हम स्टोर नहीं कर सकते, वो कुछ थोड़े ही घंटे में दिन में खराब हो जाता है,
اور جو ڈبے کا دودھ ہے اس کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں, یعنی ہم دکانوں سے اٹھا کے بھی لاتے تو اس پہ ڈیٹ ڈلی ہوتی ہے کافی, لائک 20-25 دن 3 months کی ڈیٹ ہوتی ہے, ہاں. لیکن آپ کو 3 months کے دوران اس کو کنزیوم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, لیکن اگر وہ پیکڈ ہے, اگر اتنی چیز اس کی سیل لیک ہو گئی ہے یا سم ہاؤ اس میں کوئی بیکٹیریل انفیوژن ہو گئی ہے تو پھر وہ بھی خراب ہو جائے گا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ پیکیجنگ کی وجہ, پیکیجنگ جو ہے وہ گارنٹی کرتی ہے کہ 3 months تک یہ چیز اس میں جو ہے پیک کی گئی ہے یہ نہیں خراب ہوگا. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اب جیسے بچے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو کھلے دودھ پیتے ہیں وہ زیادہ صحت یاب ہوتے ہیں, زیادہ پھول رہے ہوتے ہیں, اور ڈبے کا دودھ جو بچے پی رہے ہوتے ہیں ان کو کمپیریٹیولی اگر دیکھیں ڈبے کا دودھ از پاؤڈر ملک بھی آتے ہیں, انفنٹ فارمولاز بھی آتے ہیں, وہ پھر بہت کیٹیگریز ہو جاتی ہیں. ابھی ہم صرف بات کریں UHT ٹریٹڈ ملک, جس کو ہم نے نارمل نیچرل دودھ کو پیک کیا گیا ہے ڈبے کے اندر, دیٹس اٹ. بس اس میں اور کوئی ایڈیشن نہیں ہے, وہ بنایا نہیں گیا ہے, وہ وہی دودھ ہے جو گائے اور بھینس سے نکل رہا ہے, لیکن صرف اس کو پیک کر دیا گیا ہے طریقے کے ساتھ. اچھا, جو گھر میں جو پین بوائلنگ ہوتی ہے نا, ایک تو بات یہ کہ جو آپ کو دودھ مل رہا ہے آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ وہ کہاں سے ہو کے آ رہا ہے اور کن کنڈیشنز میں کیا چیزوں سے وہ ایڈ کر رہے ہیں. جیسے یہ تو بہت روٹین پریکٹس ہے کہ جو اسٹارچ ایڈ کیا جاتا ہے, اسٹارچ تو پھر سمجھ تھک کرنے کے لیے جو ہم بازار میں دودھ ملتا ہے بہت پتلا ہوتا ہے, اگر گاڑھا ہوتا ہے تو اس میں اسٹارچ ایڈ ہوتا ہے. یہ تو بہت کامن پریکٹس ہے. لیکن جو اس کے علاوہ جو ایلیمنٹس ہیں, کاسٹک سوڈا ایڈ کرتے ہیں, مطلب یہ میرے لیے بہت سرپرائزنگ تھا کہ جب مطلب مجھے پتا چلا کہ اس میں یہ چیزیں بھی ایڈ ہوتی ہیں. او مائی گاڈ. فارملین ایڈ ہوتی ہے اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے, اس کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کو بڑھانے کے لیے. بیکاز اگر ایک دکان پہ دودھ پڑا ہوا ہے کئی گھنٹے اور اس کے پاس کوئی بہت ہائی ٹیک فریزرز بھی نہیں ہیں, چلرز بھی نہیں ہیں, تو آپ کے خیال میں وہ کیسے پرزرو رہتا ہے اتنے گھنٹے؟ اس میں وہ ایڈ کر دیتے ہیں ایٹ ٹائم. بہت دفعہ دیکھا گیا, بہت ساری ریسرچز ہوئی ہیں اس پہ کہ اس میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ہماری ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اور مکھیاں بھی منڈلا رہی ہوتی ہے آس پاس, پتہ نہیں کوئی ایک آدھ گر بھی جاتی ہے تو وہ نکال کے ہی بیچتے تھے. ایگزیکٹلی. تو وہ چیز جو ہے نا, اس چیز سے اگر آپ کمپیئر کریں تو پیکج ملک کا یہ ہے کہ آپ نے ڈبہ کھولا اور آپ نے کنزیوم کر لیا, دیٹس اٹ. یو ڈونٹ ہیو ٹو ہیٹ اٹ اگین اینڈ اگین. آپ کو اس کو بوائل نہیں کرنا, ایزی ہو پیک تو بہت. لیکن تھوڑا سا یہ کانسیپٹ یہ ہو رہا تھا کہ جیسے جو ڈبے والا دودھ ہے وہ تھوڑا باسی ہو جاتا ہے, دیر سے ہمارے پاس پہنچتا ہے, اور جو فریش دودھ ہے وہ تھوڑا جلدی ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے, یعنی کہ اسی دن کا نکلا ہوا ہے تو ہمارے گھروں میں پہنچ گیا. تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس دودھ میں کچھ بھی ملا ہوا نہیں ہے تو وہ پرفیکٹ ہے. وہی میں نے کہا نا, آپ کے گھر پہ اگر گائے ہے تو آپ کے لیے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگین ہمارے پاس ہمیں اپنے آپشنس کو دیکھنا چاہیے, دیکھنا پڑتا ہے نا. آپ کے پاس اگر ایک چیز نہیں ہے تو آپ پھر کہاں سے ایک گائے لے کے آئیں گے؟ ٹرسٹ کر لیں نا بھینس والے پہ, باڑے کا جو ہے بھینس والا اس پہ ٹرسٹ کر لیں. ٹرسٹ کر سکتے ہیں آپ, کیمیکل ٹیسٹ کروا لیں. اچھا, یہ ہو سکتا ہے کیمیکل ٹیسٹ جب ہوتے تو پتہ چل جاتا ہے اس میں یہ کیمیکلز ایڈڈ ہیں جو کہ آپ کو ویسے پتہ نہیں چلتا ہے سچ. تو دس از دا مین ریزن کہ آپ جو ہے پیکج ملک کو کنزیوم کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, کوئی اس میں ہارم نہیں ہے, اس میں کوئی کیمیکلز ایڈڈ نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص کسی کو عادت ڈیولپ ہوئی ہے فریش دودھ لینے کی نا, ڈبے کا دودھ کی اس کو عادت ہی نہیں ہے, ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا لوگوں کو, تو اگر وہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں, دونوں ڈبے کا دودھ بھی لے اور فریش دودھ بھی لے اور اس کو کیمیکل لائک وہ کروائے, ٹیسٹ کروائے, تو میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے آپ کو اسی ریسرچز کی میں بات کر رہی تھی, جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں, کمپیریزن کریں, ہاں, تو ایسی ریسرچز ہوئی ہیں, ایسی ہوتی ہمارے ملک میں بھی ہوئی نہیں ہے. تو جس میں کمپیریزن کیا گیا ہے اس میں بیکٹیریل کاؤنٹ بہت زیادہ ہے, اس میں کیمیکل بہت ساری اسٹارچ کے پریزنس پائی گئی ہے, سم ٹائمس کاسٹک سوڈا, سم ٹائمس فارملین, جو پرزرو کرنے کے لیے چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ایڈ کری جاتی ہیں. تو اگر آپ ان کو کمپیریزن کریں, تھوڑا اسٹڈی کریں, گوگل کر لیں کہ جی کون سی ریسرچز ہوئی ہیں, وہ آن لائن ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ پریزنس پائی جاتی ہے جو کہ کوئی بھی نہیں ایکسیپٹ کرے گا. ہمیں کھلا دودھ پکاتے ہیں تو اس میں ملائی مل جاتی, تو بہت سارے لوگ مکھن کی بجائے ملائی لگا کے ڈبل روٹی پہ کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ڈبے کا دودھ آپ ابالتے ہیں ملائی نہیں ہوتی, اس میں ایکچولی جب اس کو ہیٹ کرتے ہیں اور مکسنگ کی جاتی ہے نا, تو وہ ملائی باریک باریک پارٹیکلز میں اس کو بریک کر دیا جاتا ہے, جس کو ہوموجنائزیشن کہتے ہیں. اس کو بریک کر کے اسی میں بلینڈ کر دیتے ہیں, تو وہ آپ کو الگ سے فیل نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے.
जैसे इसीलिए मैंने कहा लेबल पढ़ें, लेबल पे लिखा होता है कि 3.5% फैट है इसमें 3% फैट है, इसमें लेस देन 1%। जैसे आप लो फैट मिल्क लेते हैं उस पे होता है ना लेस देन 1% फैट, लो फैट मिल्क है एग्जैक्टली विद एडेड विटामिन कैल्शियम एंड दिस एंड दिस। जी जी जी। तो वो आपका बेसिकली लेबल पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कोई कितना फैट परसेंटेज मिल रहा है। उसके ऊपर लिखा होता है वो फैट उसमें एडेड होता है। ऐसा नहीं होता कि उसमें मलाई नहीं होती, होती है बट आपको नजर नहीं आ रही होती। ओके, थैंक यू सो मच फायजा, आपने हमें फर्क बताया कंपैरेटिवली डब्बे के दूध का और फ्रेश दूध का, और ऑब्वियसली आपकी बात सुन के बहुत सारे लोगों के दिमाग खुले होंगे। थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और हम डिस्कस करेंगे कि ड्राइंग रूम ट्रायल्स होने चाहिए, लेकिन किस तरह होने चाहिए। क्या लड़की की सेल्फ एस्टीम को ख़त्म किए बगैर ये चीज़ हो सकती है? अरेंज मैरिजेज होनी चाहिए, माँ बाप की पसंद से शादी करनी चाहिए, लेकिन किस तरीके से होनी चाहिए? क्या इसका कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि लड़की चाय लिए बगैर आए और उसको नीचे से ऊपर तक इस तरह देखा जाए? या बहुत जगह तो ये भी होता है बोल के दिखाओ, चल कर दिखाओ, यकीन करने वाली बात नहीं है मगर ऐसा भी होता है। सैंडल उतार के दिखाओ, पैर देखे जाते हैं, हाथ देखे जाते हैं, हाइट कितनी है चेक की जाती है। ये सब कुछ होता है इसी माशरे में और उसकी अक्कासी करेगा हमारा आज का प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ।